Paris. Sa ano po? Sa France. Ayun. Wait muna ha. Naka-ready naman kayo. Ayun, wala na. Ayun na, ayun na. Ay! Hindi masakit manuktok. Ay! Okay, tingin kayo dito, sir, ma'am. Sa phone. 1, 2, 3. Ayun. Naka-video ko. Ayun po. Antayin pa. Ayun. Up po kayo, ma'am, pag sila nadadapo katulad niyan. Ayun. 1 minute kuya, 1 minute. Sige po. Tayo lang po kayo, ma'am. Tayo po. Then, i-flex niyo po sa akin ng ano. Hi! Ayun. Ayun na yung Hello mga birds. guys! Hi! An! Ayun. Tayo naman po, sir. Tayo lang po, sir. Ayun. Okay, together po, together. Together kuya. Ah! Ayun.